Okay guys, lutuin na. Ano guys? Na. Ito may vlog, panibagong umaga at panibagong disponer naman tayo ng pang-araw-araw. Ayan guys, may nagkulay po kami guys. Ngayon, sugin na namin. Galing ito guys sa Kaburan. Ayan, titingnan natin kung may ginto. Ayan guys. Ayan. Ano? Talagang kuhan, sure kaya? Talagang 2 kilong bigas lang to. 2 kilong bigas? Ay Wala parang islang ayan guys. Ayan. 2 kilong bigas lang guys. Wala na guys ay. Tapos na sa buhay. Ay talagang ko na. Ayan guys, may pambigas na yan. Hindi pwede mabawasan ng ipon. Ay. Kaya kailangan naging nadududyuman. Ayan guys. Oh, Ay, pakapatukain pa ng kuhan. Ano? Mayroon. Sabi mo pare. Andyan, kuha mo daw. Kay Chris. Ayan guys. Yan lang. Dito namin. Ayan lang. Ayos na. Ayan, guys, okay na. Okay, ito lang ang sugi. Kalahating oras lang guys. Tira na agad. Okay, ano? Bilis ang pira. May kasugi na ba? Kaunti lang. Konti lang ang tira. Konti lang. Ayan guys. 2 kilong bigas na guys. 2 kilo. Ayos Kalahating na. oras sa pauga-uga. Ay. Huga-huga pala. Okay na guys. Dapat siguro parang napaburuan ng kami ilalim ano? Hindi yun. Ilalim naman yun. Kuha na yun. Flooring na yun ay. Ay, nasakto. Guys, may asugi, mercury. Kaya din ang asugi. Ayos na guys, nabuo na. Wag na ka, wag na asugi ka. Huwag na po. Huwag naman tira. Wag na. Wala na pati. Upo na. Kahit wala na asugi. Guys, guys. kalati guys, dagdagan kami ng sir, tulang wala talaga kami sir. Oh, tama na, dagdagan natin yan. Bawasan natin boss yung ano, pendant. Bawasan natin boss yung pendant mo. Ay. Aliwanin guys. Ayos guys. Dali. Kwartang dinaw na guys. Hindi na mababawasan yung nasa Durabox. So, guys. O, kaya na boy. Oo. Lutuin mo natin ng may bili ng bigas. Oo. Kaya na to. Ay. Saka ng alak guys. Pag maganda ng income. Oo. Bigas muna guys. Ay guys, lulutuin na namin guys. Kadali na, lo. Okay. Ano guys, lulutuin na namin. Diyan, shoutout mo sa mga followers natin. Ang viewers, solid supporters. Huwag akong pasasautin gubat. Ano guys, lulutuin na namin. Sana, asa na lutuan. Ano saan? Saan ba? Oo. Ay, aliwanin. Ano guys. Lutuin na. Oh, wala akong tinutuan. Ano guys, papalpagan na. Ano naman po ito? Oh. Papalpagan ang lutuin guys. Ayan guys, ubas-ubas lang guys. Pambigas-bigas lang. Ano guys? Tsaga-tsaga lang guys. Burak. Nakakaraos din. Burak. Okay guys, lutuin na. Ano guys? Na. Larot-larot lang guys. Okay, lalagyan ng gasolina, tulang gasolina. Wala, malaki lutuin na eh. Lagablab na guys. Lagablab na guys. Kaya, makakuha pang ginto, talbo na yan. Talsik din na lang yan. Guys. Guys, malapit na maluto guys. Ano, konting padyak-padyak na lang. Maluluto na. Ano guys, malapit na maluto guys. Tagal. Ano guys, tapos na. Tubig pa rin, tubig. Tubig pa rin.
Ano guys, tingnan natin ang resulta kung may titimbang. Kaaliwan lang, malakas lang guys, ubas-ubas. Ay, hulog pa. Ay, guys. Gatungaw. Habi ka. Timbang na tayo guys, matimbang naman. Gatungaw. Ano guys, titimbang natin. Oh, pulipote. Nasa na? Ano guys, timbang na. Ay. Halingin mo daw, yan o. Nasa natin yung timbangan mong kuwan puta. Digital pati natin ah. Panglakihan yan. Ayan, guys, titimbang na. Laki. Digital guys. Kala mo malaki yung titimbang. Okay may point yan. Ayan guys, mayroon na. 12.12. Point 12. Ilan yun? Point 12. Point 12. naman dyan sa kwento na yan. Call lang yan, day. Shopee lang yan, day. Ayan guys, naka point 12 tayo guys. Magkano sa bahay? Ayan guys, naka 432. Pare. 432 guys, naka 40. Ayan guys, nakapira naman ha. Ilan pala yan? Ayan guys, gapiranggot guys. Talagang kakapira, nakakabili ng bigas. Natin, kakabili ng bigas. Ha? Ano? Ulit? Ano guys? Ano pare? Pira pare? Ito na. Ito pare. Ano guys? Nakaros-ros na guys. Pambigas-bigas. Na. Oh, ito na. Ito na guys yung pira niya na pambigas-bigas daw. Ayan, na nagkapira agad ng 400. Ilan? 432. 432 guys. Oh, ayan. Guys, salamat guys. Oh, ayan guys. Thank you. Maraming salamat guys sa biyaya ng ating mahal na pagiginto. Ayan, guys. Thank you. Maraming salamat sa solid followers ko tsaka solid followers. Thank you.